Zdravo, posljednji put vidjeli smo koji je vaš omiljeni srpski film. I kao što sam očekivao, dosta ljudi su bili ljuti. I znate da kao francuski špijun, jedna od mojih misija je da zavadim srpski narod. E pa, neću sad da se zaustavim. Danas mi ćemo da vidimo koji je najbolji srpski ili ex-ju band ili pevač svih vremena. Za mene moj omiljeni band je bez oklevanja Trubači koji su me pratili u Guči tokom festivala i kome sam dao sve svoje pare. Nisam mogao ni da kupim doručak sutradan, ali dobro, ne kajem se. Znači, pitao sam vas koji su vaši omiljeni bandove ili pevači u Srbiji ili ex-ju i sačuvao sam 16 najpomenutijih i poslije toga pravili smo mali turnir. Prva stvar koja me baš šokirala je da ovdje baš volite rock'n'roll. Posebno ex-Jugoslavija rock'n'roll. Imate odlični band, brate. Nisam znao prije ovog videa da je bio jugoslavski rock'n'roll toliko živ i dobar. Mislim, vaši bendovi su vrh. I čak i kad pravite cover američkih pesama, bolje nego original. Še to doba kad se rađa Akvarius. A veruj da to što hoću da budem ja. Kuda idem ja? Mi u Francuskoj pa nismo toliko dobar za rock'n'roll. Mi smo bolje za elektro, za hip-hop, za šansone, naravno. Ali za rock'n'roll, džaba. Imamo Johnny Hallyday, Noir Désir, Telefon, ali ne u istim razmerama kao u Srbiji ili u Jugoslaviji. Ako hoćete mogu da pravim video o muzici u Francuskoj. Ali danas nismo tu da pričamo o tome. Ajde da počnemo turnir. Sa 13 sam popušio prvu pljugu. Imamo već jedan ogroman grup. Riblja čorba. Oni su aktivni već 44 godine, jebote. Izgleda kao da svi rock'n'roll zvezde su svirali za njih. Bajaga, Johnny Sturić iz Azre, Jasenka Haura iz Priljevog kazališta, ali protiv riblje čorbe ima band iz mog novog grada. Idoli. Na konju stoji sami, visoko su podignuti barjaci, od njega se svi opraštaju i njega dugo gledaju. I čak i ako volim riblju čorbu, idoli su pravili tu pesmu, koja je možda moja, ne možda, koja je moja omiljena srpska pesma svih vremena. Mali čiki. Okay. Ne znam kako da izgovorim, ali jeste moja omiljena pesma. 2, 3, majčiki! Morene zove, sude veista, fabrička jutra, i mislim jaka. I u početku nisam u stvari znao da je ovo srpska pesma, zato što ja sam prvo čuo polski cover. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. U stvari ima i dosta polski cover. Ima, na primjer, ovaj cover za Bajagu. Ima dosta. Samo gledate ovaj Jugoton u YouTube-u. Onda moj srce ide idolima. Ali riblja čorba to je veličina. Znači, već sam tužan zato što riblja čorba su pobedili. Pourquoi je fais ce tournoi? Pourquoi je me fais du mal? Je sais pas. Ceca protiv Darko Rundeka iz Haustora. Ceca, srpska majka. Refren njene pesme Beograd je prvi refren koji sam razumio i zapamtio na srpskom. Znam za jedan grad, zove se Beograd. Onda samo zbog toga hoću da Ceca pobedi. I znam da možda Ceca, nije dobra osoba. I znam da ne mogu da slušam 90% ono što Ceca peva. Ali jebote, navijam za nju.
Ona je jedina turbo folk umjetnica koju je volim. Pa mora da bude jedan u ovom turniru koji ide daleko. Ajde, ceca. Ali, nažalost, za mene i srećom za srpsku muziku, Darko Roundek je pobjedio protiv Cece. Na svoje loše dane volim gristi sam, piti i lutati po krčmama. I Darko Roundek ide u četvrt finale protiv Riblje Čorbe. Sad, ne znam baš ovaj Darko Roundek. Ne znam ako je ovaj toliko popularan. Ne znam ako su ljudi glasali za njega samo da bih glasaju protiv Cece. Ali svakako u četvrt finale Riblja Čorba je lako pobjedio. Vratimo se za prvi krug i sada imamo skroz neobičan duel. Ovaj duel nema nikakvog smisla, ali zato pravimo ovaj turnir. To je magija ovog turnira. Beogradski sindikat. Da li se sjećaš kako bilo nam je pre, posle svega šta sad ostalo je moj Beograde. Protiv Džanija. Ti draga ne misli na mene. Beogradski sindikat je jedina hip-hop grupa u ovom turniru. I ovo je stvarno iznenađenje. Mislim, hip-hop je najpopularan žanr muzike u svetu trenutno. Predstavnik srpskog hip-hopa u ovom turniru je onda Beogradski sindikat. Ovo je vrlo old school style, vrlo angažovan. Oni su postali poznati po pesmi Govedina, koji kritikuje politiku tog vremena. Zadužen za bočice, obična poranija što mnogo mene zanima. Ajmo sada paljba da bih bljunuo po glavnim. I protiv njih Džani. Da bi te duša tako bolela. Jao, Džani. Od njegovih pesama više me boli glava nego od Petrakija. U stvari, jedini moment kad mogu da ga slušam je poslije Petrakija. Nažalost, ceca. Džani je posljednji predstavnik turbo folk u ovom turniru. Onda stvarno može da pobjedi. Vidit ćemo, mislim da stvarno Džani ima šansa. Hip-hop ili turbo folk? Šta više volite? Mislim, no Džani no partije. Ajde da vidimo rezultat. Merci Dieu. Nema više Džani, nema više turbo folk. Ja znam da neće. Šta ti je vrijeme? Se skupio u kaprano jutro kao slab, ulazi u sobu. Zdravko Čorić protiv Bajage. Ova dvojica su legende. Zdravko Čorić je iz Bosne, kao dosta bendova u ovom turniru. Bosnija ima dosta odlični muzičari. Zdravko Čorić je malo kao naš Claude François možda. On je baš romantik i on je baš popularan među ženskom publikom. Ovaj duel je bilo vrlo tesan. I na kraju Zdravko Čorić je pobjedio sa samo 52%. Sad, imamo Beogradski sindikat protiv Zdravko Čorić. Ja obožavam rap, obožavam hip-hop, ali znam da Beogradski sindikat nema baš šanse protiv Zdravko Čorić. Da, Čorić je pobjedio naravno i sad se suočava sa Ribljom Čorbom za polufinalu. Ali polako. Nećemo baš sad da vidimo koji ide za finalu. Ajde prvo da vidimo šta se dešava u drugom delu turniru. U drugom delu turnira, bre. U drugom delu turnira. Joj, ne mogu, previše padeži. Za prvi krug zabranjeno pušenje protiv Party Breakersa. Koktel živi 12 godina u kafe do Zenica. Da je pravi Ačija. Oh yeah! Ti nisi Julija, ja nisam Romeo. Noća sam nešto gadno pojeo. Sad, nema šanse da su Srbi za zabranu pušenja. Izvini. Opet jedan band iz Bosne. I u stvari ja sam vidio The No Smoking Orchestra kad sam bio dete u Francuskoj u neku festivalu. Znači, pre 10 godine to je bio moj prvi kontakt sa Srbijom.
Nisam znao tada da ja ću dobiti 10 godina kasnije srpski stomak od sarme. A za ovaj turnir više ste glasali za zabranjeno pušenje sa 63%. Za sljedeći duel opet imamo dva rock'n'roll banda. Azra, a šta da radim? Protiv Ekaterine Velike. I pobjednik je Ekaterina Velika sa 56%. Sad, mala pauza od rock'n'rolla. Sad imamo dva džina srpske muzike. Dva pesnika. Đorđe Barašević. Toga jutra sam stigao putničkom klasom, pa kući sa stanice časom. I Toma Zdravković. Sve što sta od života ja bi dao za Ljiljanu. To bi moglo biti finale, stvarno. Ali jedan neće pročini prvi krug. Ne mogu ja da razumem zašto su oni toliko važni, zato što ne mogu baš da razumem tekst. Zato sam pitao Ivanu iz Može kafa podcast da mi objasni zašto su oni toliko popularan u Srbiji. Đorđe Balašević, naš kantautor, pesnik, panonski mornar. Ako niste čuli za njega, sigurno ste čuli za pesmu Devojka sa čardaš nogama. Nosila je jelek svileni kao u pesmi narodnoj. Poznat je po folk rock zvuku sa akustičnim instrumentima, ali i ostalim instrumentima kao što su truba, fagot, oboa. Možda više nije sa nama, ali mater vetru, dok je nama nas. A sada za vojeme Toma Zdravković, pevač narodne muzike i glasnik duše. On je pevao o kafanama, o ljubavi, o patnjama. Sigurno znate za pesmu Kafana je moja sudbina. Ona me je sebi uzela. I onda ludim ovako čašu i ako razliješ kad si u kafani. Po rečima Tome, nekih se jutara sećamo, ali neke večeri nikad nećemo moći da zaboravimo. Skoro izašao je film o Tomi. To ga je možda učinilo popularniji. Znači, bit će vrlo tesan meč. U početku Toma je pobeđivao, ali na kraju Đorđe Barašević je pobjedio sa 25%. I posljednji duel prvog kruga, Prerjavo kazalište, ja ih znam zbog Mi plešemo, la 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 la. Veliki band, ozbiljni učesnici. Mi plešemo cijeli dan i noć. Imaju samo jedan mali problem. Njihovi protivnici. Koji je mali band iz Sarajeva, koji je imao malo uticaja posljednjih 50 godina. Bijelo fucking dugme. Danas je kišilo i sutra će, kaže radio. Sjedistu moga auta. Pa bijelo dugme, Goran Breković, mislim, šta da vam kažem. Nema šanse za Prerjavo kazalište, bijelo dugme je pobedio sa 74%. Znači imamo naša dva četvrt finala. Balašević protiv zabranjeno pušenje i bijelo dugme protiv Ekaterina Velika. Pre nego što vidimo rezultat četvrte finale, samo uzmite malo trenutak da vidite kako je bogat i živ srpska jekciju muzika. Mislim, vidite koliko odličnih bendovi nije došlo do ovog turnira. Sars, Parni Varjak, Garija, Smak, Pravi orkestar, Crvena jabuka, Električni orgazam i naravno Zoki Šumadinac. Zove me Evropa, zove me cijeli svet, a ja pravim preokret, Stvarno ne zezam, obažavam tu pesmu. Ali za ovaj turnir umetnik mora biti dobar. Biti dobar. Četvrt finali. I ove duri su u stvari lakše nego za prvi krug. Naravno, Đorđe Balašević je pobjedio protiv zabranjeno pušenje i bijelo dugme je pobjedio protiv Ekaterina Velika. Sad imamo naša dva
polufinala. Sad je ozbiljno. Koji će biti vaš omiljeni srpski muzičar svih vremena? Prvo polufinale, da vas podsjetim, imamo Ribrija Čorba i Zdravko Čorić. I drugo polufinale je Bijelo dugme i Đorđe Balašević. Dva benda rock'n'rolla protiv dva pevača. Teško. Baš teško. Ne bih volio da budem na vašem mjestu, da moram da glasim za to. Dobro što nisam. Svi mogu da pobede, ali na kraju mora biti jedan. Biti jedan. Izvini, prestanem. Vi ste glasali na Instagramu između Ribrije Čorbe i Zdravko Čorić. Da li mogu samo da kažem da imate super ime za bendove? Mislim, Ribrija Čorba, Zabranjeno pušenje, Preljevo kazalište, Točak. Znači, između Ribrija Čorba Ovdje uopšte nema Holandezi, sve Arapi, Crnci i Kinezi. I Zdravko Čorić. Izabrali ste Zdravko Čorić sa 61%. Da, smirite se. Sve u redu. To je samo turnir. Između pesnika Đorđe Balašević i bend koji savršeno meša tradicionalno zvuk Balkana i rock'n'roll, Bijelo dugme. Hej, kome sada moja draga, načučela mirise. Preferirali ste Đorđe Balašević, da, sa 55%. Buhu. Pa šta, Đorđe Balašević je dobar. Dobro. Eto, nema više rock'n'roll. Zdravko Čorić ili Đorđe Balašević. Ko će biti vaš omiljen pevač u Srbiji? Vidjet ćemo to odmah. Mislim, ne odmah. Pre nego što vidimo rezultat finale, moram da vam kažem da sljedeći turnir će biti u stvari ne znam koji god datum je napisan ovdje. Posle filma i muzike vidjet ćemo šta je vaša omiljena srpska hrana. To je baš važna tematika. Stvarno hoću da znam. Balašević ili Čorić? Dve ogromne zvezde sa Balkana. Taj ring je špil u mojoj glavi, to ne zna niko, samo ti. Vidi ga kako se ubio, opet je vrata poljubio, a ja pijan. I pobednik je Zdravko Čorić sa 53%.